Yes bro, balik lagi dengan gua IQBAL HARDEAR di sini. Dan geng, gua baru upload lagi. Karena gua udah lama banget ya nggak upload guys. Nggak tahu berapa minggu ya. Karena gua sibuk jadi kaum rebahannya kemarin. Oke, jadi video ini gua mau gambar karakter gua si kartun ini versi Ninja Hatori guys. Jadi gua di sini gambarnya di Autodesk sketchbook ya guys, di Autodesk sketchbook. Nanti niatnya tuh gua mau jadiin gift kayak gitu ya, gift dapat jadi gift buat status Instagram, WhatsApp ya. Nanti gua upload di Instagram gua, kalian bisa download juga videonya di Instagram gua ya guys. Kalian bisa follow ya di Instagram gua di atas gambarnya. Di sini gua prosesnya tuh buat jadiin timelapse ya guys, proses gua gambar si Ninja Hatori ini. Jadi gue di sini udah bikin sketching ya di kertas dan gue import ke software Autodesk. Jadi kita langsung aja ke proses gambarnya guys.